Znarkteli keşeten, neteli kanalı efiri informasyon ravaxt abun. Abun irestune misins seda zrazme genocide amettekte ruxnemte. Fazagn zage des khage der amund quma, rastu. Khorsi khage khos dertsiz. Falasama der geskester khutsaw, khusari restunek adamens khaykutta mengard alghag ama tugbundak skhekte. Autsara kutu khusari restunek adam ama satsam mars khekta khusay ivenus derge sal der genocide bavzoruy. Nërteke anaka Respublika i minut emre alevge sartuj dëve namazı İran adamı genocide amet tek ruxnemte. Bunu derge vakt savins ender amender mesen mazelte. Seda zırasıd Gürcistan İran adamı skune kenen kısfend kutta vadey. Respublika mesens İran adamı genocide amet tek ruxnemte. U ifadel İran adamı sit sarısta prezident Bibel Tanatuli. Факты совершенных Грузией преступления становятся известны в мире все более широко. Раньше или позже, но международное сообщество придет к признанию и осуждению осетинского геноцида. Мы намерены делать все возможное, чтобы как можно больше людей во всем мире узнало о совершенных Грузией преступлениях против человечности. Справедливости ждет наш народ. Справедливости требует память каждой жертвы осетинского геноцида. И только через раскрытие правды, через осуждение каждого факта геноцида и восстановление справедливости станет возможным остановить эскалацию подобных трагедий в мире и предотвратить будущие преступления против человечности. As nu Respublika vaqtoy padsa hadun terestatem. Abun Respublika appat argantata vaqt ertsideste bakıftetem. Döve namaste ana xusay gurdziak tugzık sırtta xusaytsı adam femardiste udun ruxnemtel. Sanumil tsiraqta sıqtu Respublika kuxtarivegat ama axsanad minevertem. Sedaz razme gurdziak taxkencete amartuy irtindesk amunarem. Udun tuxkuttuy se adam seri bardina de seril. Qaytar tenumil tsirtme aver dertsideste didintem. Banısan gundertsid udun se qaytar zina dravdestuy. Abun iristunu stırqacibun. Sada az razmay vğodmin farssada dو namazı gurziyaglak khurta tuj zaytara waqtoy nafid zakhil. Arv bana kuttana adam tariqa daywi taminarat tak zakhil. Suaduna ula dersti ya qabul tutug. Misam sada az dargı İran adam sarapund yahud navundan çir khasta wets zin khost qaytartınamtam. Xitsa adam parlamentu wankta axsan adamina varta. Abunarım birdeste irtindas qamunarat sirtiraz. Sivartoyl didinta amayus amre alawge sartoy saruxsnamtam. Irtindas qamunaru wazawi story ma khay من در زندگوندو سری بار امخد بار زینا دفنداگل کینه لودسته وید خی ماردر سدسته پریس قوم افواخس زونم سن سنم تدر خیصاد سردار پوخات یریک بانسان کتا نه آدم سوز زو فنداگل را سدسته وی روخ کنن کینه قوم الدنيا در قوم في قوسين كنم عاشق تاجن فيروخ كنن ني نه قوم زونوي ويرستونن يا история до 2008 год мейл дару трагизм стажем остасте в закофейв той сте репрессията дола 37 года интелигенция мен кот ушрастек сте адаме от кодаргумай фаламак оростой хашт фаста ил дару деуш коида что на оста дуа министр мазион ил дару сте трагизм genocid کودی سیرستونه استزام از میکت طرفته آبونم کت کسم افتاد اصلاح کندی آبون از زغجنان فلدر نه رسپولیکا روکا وستوان نه رسپولیکا چیدایی تر آبو قده کنم باید سام باید مثل سنوبر مثل باید امام هاو نقنیرون آدم مسینا قطاک ما حالی رو لگ در خشچنو مثل قده کنه نو سماسته فستمن آدم ایستوری سدود گوت در سدودون مخ ایول در زونم بستونی باز دادنم فوتا اما ویدیو بلورد گننتم فلا دو نماسته سرد سدودون ایول در قوه ساخر کنن اما رایش تاسن باز داد بیره داکومنت کد خوستاری جستون آفتا و رسی اندر من در گورت آرخیفت در قوه پت در سارازن سمیدونی و نخسناد مفخد سوی گرزستون سفد میتبا کتا اما گیناتید کد راسید ایران آدمن جیو تاکسانا کست الکساندر تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون بیره انا خوس اما تسارد بلون افزون گوته بابنسته توگمون داکس خکتا خوسی. بیره
Tâng birezien terakottu ironodamen setszeren bunte cefet terznektem. Ermest döne maste genocide restege cautel necest kochessem. Wetser kunte bort slauns. نادم نخمة غاطر فدراكنتا كارز فخران أكسيتا أو خمود خساري رسون سرجتان دو نمنو سرايدان ورسي إمبري في خلد فستا گرزستون من شويكون خيساوات يعني خسارستا ارمستر ناتسيون پادساخات سارازن ما كسي گرزي اكتاي دارتر بنات نود اندر ناتسيت آدمن فدگنجت اخسارگارد نباسا ورستا خساري رسون آدمل در مين فراستا افتا سمازاين نخمة وقت ست برمانين دوناگريسي يول كارز در رستك تانن سكوتا مين فراستا دو نماز ایون مایم گرزستون خیساد گارجن تخته راسید دسته انقن ماشتابون آکسی خساری رستون سرجت سفدل تزخی فسورن فدل 12 июня грузинские войска с использованием всех видов имеющихся у них вооружений, в том числе авиации, вторглись на территорию Южной Осетии и предали Южную Осетию огню и мечу. Тысячи людей были физически истреблены только за то, что они были осетинами. А масса людей вынуждена была, спасаясь от агрессоров, найти убежище в Северной Осетии. Но переход через горы был очень сложным. И во время этого перехода через заснеженные горы погибло тоже тысячи людей. Из моих близких родственников во время этого переселения погибло 9 человек, из них 8 детей, 8 маленьких детей и 1 старик. گرزستون افساد سه خاطر می تفکت تا ودون فدل اگر استماید زورن درو تنگزن توگ منداغلگ مارتنی کولا ورستوی فدمی تای مارتوی ادخ آد سرگه آدای مکته اما انا قوم سابیته تخمی کتوی سلگوی مکتن. Можем ли мы это забыть? Конечно же нет. Можем ли мы это простить? Ни за что. К сожалению, суд человеческий не состоялся. Суд Божий состоялся. Все, кто принимал участие в этих преступлениях, погибли, были убиты, умерли в нищете, сами оказавшись в эмиграции во Франции. Но суд человеческий, к сожалению, пока не состоялся. Можем ли мы ожидать от грузинского правительства признания этой вины? Конечно же нет. سفنداگل اودگاسای نیکای وزگیم گرزیاگ اود خورف ستون تسترخ سوزگون زینادیستوی سسر دون میتای کسات فدل فسته در انف سرمای فستوی سمسینکتم. Большая часть деревень Южной Осетии была истреблена физически, то есть сожжена. Об этом красноречиво, в кавычках, повторяю, пишет грузинский военачальник Валико Джугели, который радовался виду огней осетинских домов. И повторяю, только благодаря усилиям юго-осетинских защитников части населения удалось спастись, но даже в течение всего 2020 года власти Грузии проводили политику геноцида, то есть политику выселения всех оставшихся в горах, в лесах спрятавшихся осетин за пределы Южной Осетии. آدای مگاد نخمه فدراکند تا نظروند کننس رست جسدی مدر ایستوری نزغم مکنن فدل کد فند مار خایوی اما ایرون آدم اتساگ ایستوری فدل نگولن سچست تسخ کنن کد فند مافل وارویت در اومنکسگه. Грузия, грузинское правительство, по большей части и все грузинское общество были участниками преступлений против целого народа. Не по партийному признаку, не по имущественному, не по классовому, а именно по национальному признаку. Убивали не осетин коммунистов, не осетин большевиков, не осетин богатых, не осетин купцов. Убивали осетин. فدراکند سراجتا افخارت کن نرسونز یا سرازن فدل زواب کنی چیراته و تاوی نوگای فلخاطر سوم آفتا تارواد نردر گرزستون لگ مرتا آرخایدن ام بلو نرخ نیز کنگه اما مین گای ایرون انا خوصادم عملت فدل زواب نراد گه تا نسخکتا آقود کتوی اپد بارتا درسن کهیس اما گیناتسید پالیتیکا آدارت در کتوی فسته در آسته در. Я поддерживаю обращение Министерства иностранных дел Южной Осетии к правительствам народов мира с тем, чтобы признать геноцид народа Южной Осетии со стороны Грузии, осудить его. Это нужно во имя справедливости, во имя добра и человечности. Сегодня мы ожидаем признания геноцида от международного сообщества. Наши государственные органы обращаются в органы власти западных стран. Но я считаю, что там ответ будет такой же, как и все эти годы. Мне кажется более полезным обращаться к простым людям,
именно посредством народной дипломатии работать, и не побоюсь этого слова, может быть, это такой грубо звучит работать, но общаться с простыми людьми, с общественными организациями. Потому что, в конце концов, именно обыватели во многом на Западе, как это не прозвучит странно, определяют действия правительства посредством своего контакта с органами власти. انوست فسته در نادم نفیروخ کنزسته نفدل تساخم استرزیند تبافزارم باقود سمی نعید ناس قدر صدایید ساس فنداست ما را سوا و درو منکس که نره اما فیده نفلتر تا آرخایزسته خوز ساری رستون آدم نخمگیناسی دفاکت بانماین فدل تدیت روزا کوکویت الکساندر اینفارماسون را وقت آبون راستر صدا زرازمه 2 میلیون گرزیاگلگ مرتفیق ستوی ارتندس کاموناره و یوخل 2 میلیون نریسپولیک نمادساو ایران دم گیناسید آمد دکتر روسنمت مسنبونل و یفادل بارامندل آتساز فنزه مرته یک اوخر فستا پرزیدنت بیبل تاناتولی 2 نماست گرزیاگ توغزق سرت کو خیفه ماردست فونزمین آدیما گفلدر مینگای آدیمکته آماردست فنداگل تسگاتیر ملیزگه اخورماک اما وازاله آبون خوسر یرستون نسان سواد راگی گونساوبون راستر صدا از رازمه فیخستو ارتندس کاموناره کتس تقبات رای توخ کتو گرزستویناگ لگ مرتنخمم Balta, çısıl fastalar moxnalı cısta. Abun neyim yok znakta mox şax cıstı. Falamox amarınay, İran adamı. Skünakkanı sabun nabayci. Mox fastasanıx maral ev cıstı minta. Irmast valax izat İran adam. وی فستیوگن راستر آبون آلانی وقت سوند مشتابون مسن مازلتا السزمیون و یومیاگ مسن بون انوس رازمه خوسر یرستون آدم گیناسید وقت نتسد یوبون اما گرستمه یومیدر خوسر یرستون ایستوری یول راگیگ اون در رازه کردستون گیناسید فستیوگن فماردست فونز مین دوه سده افدای فارستادی ماجه و دونه مین ارتسده افدای فونز لگوی مکته اما مین آس سده سپورتا سوالته تساگا ویر قاب ستاتیستیکا فماردوگ ایران آدمه آل کتسر تکاگ ود Мы должны понимать, что это событие в истории Осетии 20 века можно отнести к разряду наиболее трагичных, потому что именно этот геноцид он принес наибольшие потери Южной Осетии и в целом осетинам, осетинскому народу. Имеем в виду, что это как и людские потери, так и материальные. وده رستگه بازادست خرسوس قادرتا فلت سمه وده افیر قابون تتسد وی آدیما کروم مبان بارا ویت خیر راز مکنزستم سال در فاکتم کته تبل ورد کننز خوصا ایرستون آدم گیناتسید گرزیکت کوخی امت سگات ایرستون مخخت سرتل سوگه ادب بته فماردست فنتسمین ایرون آدیما جه وده رستگه خوصا ایرستون سرجتن و دونودست سا استت براتیندم آتن متمه نخواونز لیغ دون تای خور مگای اما آل خزو نیسته چاماردست و دون آدم خستست قفقاز افسج سرتل فنداگل Мы четко должны всегда понимать и подчеркивать на всех уровнях тот факт, что геноцид затронул всю территорию этнического расселения южной ветви осетинского народа. И фактически в течение всего 20 века планомерно уничтожалось то, что сейчас многие называют Триолетской Осетией. Планомерно зачищались осетинские поселения, значит, в других районах, в других регионах. И это на самом деле является продолжением политики геноцида. سترزیان را کندرسد نه اکونومیک اندر نه آدمان پندر نیتوال بازد گرجاگ لگ مرتها نقاط آسکارت توی افتاس مین سر استافک آخفوس سپورخ ساز مین فسه اما ودونو دست آفیچالون بانوسان کنزنن آفیچالون برکنن تا کتست ساویت تو خیتوات آرخایتا فقط در کنن آدم تا اخسان خلار زیناد اما اینترناسیونالیسم بقا قنن نسانن گرجستون من شیریک تباسخ توی دومی خزاره فلدر تخیندواله روگما یونک خزار در انا باسوزگا ننو وقتوی وده آزفلویتا آدم ارمستل ستلگه تاردسته وی انا قنه کنگرتسد اکونومی گنزیان فدل زورگه تا بانسان کنن قوه و در استجس فزیان کتام وی کود ارتمیلان ارتسده افتس سغزاری سومارخ آتن مدتر کروم منو اما وی در بیرگ آتدرو اتسگه تاسود و می نر استجه خسانمایگه ایران آدم و در استجس فزیان کتوی ویو انو 10 میلیارد آس 100 میلیون سومارخ مخ قده کنم اپتر تاسفندر استگمارات سوابت در مخیروخ نیکو زن نادم گیناسید اما آرخای
Gurcistan Tamayn Modern Sawa Duni Axsanada Erdegayder. Çet qotiligina tıbil talan guzet data sermet sxurbatı vera informasyon ravaq abun. صدا زرازمه ارساگت صوتن دنیا اخسانات قوم اسکنا بارادونارخ هیستوریک تا ام اکسپرته کد زغنس آفتمه ود گرزستون ایرانو دمن سفدمی تفکوت تا ودون اپد داکومنتم گسکه درو گیناتسید. آساوگان نوسرایدیان ایران آدم نخمه گرزستون خیسواد آگریسی بارادون سستنگاسای انقنای در زواب دته ام بارناد گیناتسیدن مین گایادای مکت ارمست در ناتسیون ایتنیکون مینیوجتم گسکمارن فدلت زخیست خیف سورن استد ارمین گیناتسید بندورتم اپتا دته بافزارم باقود نفدلتم گرزستون گواردیون تاتس سردون میتفکوت دوی ودونم بامباران نیس خوزیس فلاوت سردون میتا آرستر سدسته کد نسخکتا آل وارسونای در آرخاینس ایستوری آتس توگایزاک فرستست خافنل و ترومنکسکه نادمن تا صداز در نیس فاگسته سمای گرزستون اردگای گیناتسید فاکت نمادر صدایید اما آتس قطاگن تاود بیر آخوسکتم و دون نمت سوی در اما ساویت دوندوج گیناتسید فدل زورن کای نود 100 лет, значит, это важнейшая дата в нашей истории. Значит, это тот рубеж, на котором происходит сегодня переосмысление наших подходов. Значит, 90-летнее молчание по поводу первого геноцида, состоявшегося в 1920 году, оно привело к повторению. И вот эти состоявшиеся уже на глазах нынешнего поколения, значит, попытки уничтожать наш народ, нашу Родину, значит, они в какой-то степени зависели еще и от нашего собственного скромного умолчания. نرر استجار خاینس اخسان آدمون بارادون آگدم این فرستاده سپورخ سزماز ایسترسد دیکلاراسی کسی لنبنگه فسترسد گیناتسید سو اما یواونات کد بابل وردرد سوا ودتم داکومنتم گسکه بابل وردگوند ایستوریون فاکت دزوره گسته خوستاری رستون آدم اسکنک کنن نسانن سنخمه فدراکند تا آرست کایرسد ویفدل. Это был спланированный, политический, хладнокровно рассчитанный акт. Тогдашнее руководство Грузии, как и нынешнее, объявлявшее себя демократическим, значит, этот геноцид спланировало, и это документально подтверждено, на уровне государственных решений. Были созданы соответствующие государственные структуры, занимавшиеся уничтожением и выдворением осетин, и то, и другое формы геноцида. Поселения на этих территориях грузин, эти документы не то что только есть, они еще и опубликованы. Историк бзарт Руслан Банусан кута зағганнары растаджинайул сайрок дар хасуд самайнак ух бафта дуне ахсанадер дегай адай магадынах мафедрак ханды факт банамайн. Сегодня важно, значит, встать на твердую позицию, политическую и культурную позицию ожидания признания этого геноцида, настойчивой борьбы за это международное признание. Наше требование о признании вот, и о том, что это первое условие того, чтобы Южная Осетия и Грузия наладили более-менее добрососедские отношения, необходимо признание геноцида. Нам нельзя успокаиваться в этом вопросе. Признание геноцида – это первый шаг к международно-правовому полному признанию Республики Южная Осетия. خوستاری رستون آدم گیناسید بانماین کست سیراگ نسانیوگیس اخسانادن والدای در تا اخسانادون ارگانیزاسیتن ایول فتساگ در تاورسی اما فسارنت ایرون диаспорат архайден. Около 5000 мирных жителей, в том числе женщины, дети, старики, были зверски убиты в своих домах. Десятки деревень были сожжены. Это был спланированный геноцид осетинского народа, уничтожение нации. Материалов по геноциду более чем достаточно. И рано или поздно грузинским властям придется отвечать за действия тех горе-политиков, по чьему решению творились эти кровавые экспедиции, проходящие на территории Осетии. Мы должны помнить
те события, никогда не забывать о них. 2 года назад на 10-м съезде палестинского народа, который проходил в Сенегале, мы поднимали этот вопрос и приняли обращение к мировому сообществу с призывом признать этот геноцид и обратить внимание, чтобы это не нужно не для того, чтобы мы просто об этом говорили, это нужно для того, чтобы это никогда больше не повторялось. Kajzagna qawwadet ragi gunsautay ratsed zavgorostam birafakt der rochwat azadestem apatat sastem balon gustar des dacht natsed historie tugayzog farstam misan bundar svidar gunder seder master sadaz fastam falamach khashchenestam samay genocid amattak ruxsnum kant donam iyun maram falasaqod kanam rvil bundar iwil sayrag dar tawayu ama historie wasa tugayzog farstima qama zonga kanam fidana faltarte na adam nakhma genocid آخام فدراکند کسی روح گنن نی اما نی نخاطر گنن در تدیت روزات تاکسان اینفارماسیون رو وقت آبون Bunu der Respublika dortar der vaqt savdiste misan mozatta. و دونی ما فنتسا خاطر information رو وقت بازونگه کنزن پلیت گرگیم. نرادو فیلم بلمه.